Namle ki sanglo kung kamsa taring listen na nganzu khari changu yu shubina server request header da status code di kindis che anzu chilo tyengo yu mesh en python page danje tading ye chilo ya page out yu sire dojo shira do kisi namle ki sanglo ya ani ye ke sebro mago wena kombo ma su shyi an ye bezu kan kandu chidu gi any ke chiji da khazu khasebu shudu do shudu chi chita server request header lan shubina kindere lana nanzu tazi kachebana tazi di nalo le kirange source code tabena jablo le jitan phasu tidu re color nanzu server le ya kujinga ebotola.com ki chedon sutero cheledu server nanzu tonzo ti or source code di source code tonzo ta khashege compile re ta titsik ta ma phu judang green le thamadil nanzu tenje ende steyong do o ti nyam to gala header file khashi shorti ga ta thanda nanzu tine temo thebe mo do shim to thanda verb suite la to da zap la on de lakchen de yore tunzo pheju ta na server ki request tunzo kanza tung ki server khne tang to sa che khne kyu to se ro de o ting ngam so thanda python pheju ta je nam leng chang me chang le tung gi she shwe andi tundan dinaliya ani program do chita diri chunju ne de thega the yore kisi ti chimu chabane ya ngana ju sebenal ya chitan level al remote theg loksu yore khashe gi diliya anzu dft data flow diagram la anzu nalo logic la na samlo khindis tangi imba gyurim de khindis tu imba set on de yore chita nga do ina anye diliya ta anzu theri til anzu nya thango status code ende chene an kurang ke jigidona 200 jigidona 404 dam de yo sira ta to ende do jigi 11 ala samno na key shora okay and digital new line sab chilia an nganzo server header shora server header di chik tya che and server header kurang response kharine dina yor de line khajone di tya che an sombatilia anzo program din nyali nima changyo na da che content le do ba anzo khari ba di ip do che and anzo this tab de wa chi dong anzo target mosne target ip do shora ani target ip karimba on the opportunity ra target ip tip am anju pa request lana pa whatsapp and server na tom data to na 200 ra and server header to chule and anju le ya content khara me kurang ip address shura ho ti thya ru ende level na anju program de thanta level na ya dik sha sho dik che tang anju mix su tang su laktar tang ga trobe na okay titi shur ta ro anju til tus chunju shiu chene namlange si moto to chombena tus pa this chertara ndene tine cherrasta de komchune mo zum le singal tujunaro na ni titi chertana modo maximize aketi maximize mardo okay ta kewa min to paging ni hd kani record cheben namlange sangme sigre sambutura okay ta de anjo program de kende chembala na tinya nanda nano da vi ai khare pheju ta nan tigre entil ganjo khasim program somba shera trick python che nganjo de la shipang le ritanjo program ju tang mune shi son drobena nkrang itela ya user bin environment ta environment khare python khare na python 2 python 3 shimdo ditam dikya python do share yam python 3 do share khajani krang khare ne sus pick up share khamdo ta dine nga program kharim pa na tinya nang da che import khare request yang jim je chewa and dine nga object create chiya object create che object ti khare tinal kharin store chi wala request dot na method kharim bala na nga gap method che nga target ip url de khare lana http okay http pin.org ip hoting ang target ip ra ting ang nye thango yang ang kharlodo kang status ti rise to krang ti rise to nye tilia this chinara print r print u ang dictionary ti kharsa print url la sha r dot ang object dot ang krang attribute na url la sha ting ang design thangbo shora hodi tupor ang musn lagat sagor ta thanda nye ti shell polish tanginara okay ta design ni wadi khare lembala na status code na kan tele ya yobs na amazon design tung session design na khinde shu la na ni tinye thangko thakra ni chi ran chesing ra python 3.py tu shidu zombala ya de nganzu dux thembe modo nganzu di thengme do mone chin khinde thengala na target ip internet kran url thengora o di thenda switch to
nganzu khinde chirelana kurang pa zu din na lo la nganzu ti che shora kharchigalana nganzu gi target IP che nganzu kharim bati che ani dosche shan digra nganzu dosche du de tainara tashma disa target IP lane nang korai por this space this shivene yawo surface okay 참도 티 당보 주베체 약수 충분한 당보도 주베님도 가려야 올라나 콘소 기마를 약도 플러스 라는 상마 join 칠 오라 한 new line 레드 \new line 가진 디 제데 언조 라인 사베가 인 status code status code 티 언조 간데 지부지견 티 status code 티 두스체 디 나로 당조 status code the anzo condition code la sure radu zum bol the chitan status code che number 200 la ne degree kan de bar ting anzo nyama condition ya anzo pezu che la na ting ye thambu sunang de anzo string che na lo ya tim ba r dot status underscore code o the anzo status code de ra status code de ra ani bracket di thangbo di tu che bracket di miss chik che bene bracket kan di ta khukta di chik anzo no benele pesala kon na chu risheza ti ka bas sabsa shuna no modo tanzu programming la khakshu shodi or khalore chik machine kang shun yo sha o di status code di anzo tikto bre tanzo tikto minde tagi chinara ti so target IP che status code 200 anzo takta di tools la pora okay ta anzo server header ra di ro program de the server header reduce number anzo this current digimal for loop space down kajana dinner server header le anzo feature this mangor pages na dina cookies slide out ta chik in that simple mango shor anzo simple khari me dang ngak to ju marara so kende re to tainara manasti tande chitan ni print ke kukta kyatan de Python 3 ki to dan do shre ni som shi nga to den ke tamazan to so changmazen it is this design to ning 좀 해야 시도리야 this teacher the chitan kukta to samkrange start to yobsu namasun dikrang tundura for x in range shomar for x in kazulon x dot header la sha headers na la the digi ni tunda this drop should na number hangi samlo le di khalo la na and ni x data dx condition dx martilini x la di r kan object r di khare la request la the request header la the dilang ju thanda to shora request header na ya attribute chik ni sumshi khazune ni user nga user o di 4x4 la na for loop la thema mo ko tenro shi khazune tenro chi la ora digi for loop di any khazune tenro chis and the injim chanzo indentation la chi go ya dukshan so tarpa root tan shora root tan te pe sangma she tonan nan modo khashan kirang program kanza digi ne indentation chinchish no ne kirang ya takta rang mar chi kora tan thanda to be ro shora te truth ma ne shwi dina nganzu khari share la na ta dina la nganzu space this shora okay t la ne tap la na such a this tongba nganzu spacing land do patient tandang azu deeper spacing do on the spacing shadow cheese any spacing shani kharchi double quote okay spacing che plus this plus x any deep dina print thangbo chiro cheese print thangbo shora print thangbo che dig values tungure value dilia plus nishana value to che nikina zole ya teshe to design tungi shune yaona okay kyamindu the native serum is teaching it the status code to the ended only channel ya to split of shubena cookie ani the alive in bachashana cookie alive in ended only the tuchina cookie alive and loda sing window loda machine go ta ni thanda kharchi golna cookie yu bachashana cookie where the cookie the sik ni ha ko marta sik ha mo go ni sik x sha sik karine dipurulia x chige imagine che x sha and teachelia space this sharonas intene ni this sharonas and teachelia value current details tinde tedu zabal kisi cookie alive in ngal radu kinde cookie space teacher and alive radu
legible do anji ke to to simil da do mathong de shu shi anzu do tin de chi kita chunchu na da kheba yo mare ne de ma ku shu print out chona ne ti sangma ro kam ta ma na zu tani ne tani chho do zu tu ma ku shu shi anzu nyar sa chi do ro o ti yue chi do re chi shu yin an tin de yin de zong ba nge de le x kare ne value de thamba che ani ti chi le ya ni kalore ni dish is tanji de cookie ala ki ma ko dish anzu dish and dish le anzu y show y di sabla khalola na anzu tile anzu rasu tikaps pa karimba r header simba r headers is and r headers na log lia value dam and chebe ke di variable di x is and karine terror mass and print karimba lana ta anzu di wall ya di yor karsa kang anzu chik start ro shain ba andine tile start ro sha sta ning jimna sha sha okay tile double quote means chedo san double quote no to means just neutral longba map sha de sha okay tinde ro che ta ti chile yang zu server ti ku che ta ti chang zu content de to content de zo ba ya yang khar chor la na okay ti master print che ani print kan ya zu khare content che zu content de ro cheese ani okay content de ro na ta content na lo ya tisha ti khalona na tina lo khare ne line ta sabash new line chi kan create chiro nas di pro space di many degree ta ina ngara ti la chi tu ta space ne mina thong de che simba de r dot khare content le ip address ti an sta ba ip address na r dot text la na di lan zu ip address ra yo ti program di ra mi kin de program ning bot sin da an kin az ta ta kin sho ta ni ta da ring bu shu ti zang ngare tu me ha mo de na na chi sin da ra drone distillation ma do na zu troubleshoot chik china yes troso ta dile ya thanji de ni kina zu shub na da che kan target de ni samlan le la che program shim ban yob che na bang sam king sam bu content type de an de new line la sho new line china zu line 7 le do tik do and start print out che de tik che status code la de na zu program shim ban na chi cha zan nang da yo mare ta tan dan zu kang chi shu khar la de on dil ha de din na le server na lo la de ni thanji shub na da che x ani di colon y la sho de and connection column keep alive light of the odus che and this summer of tung dot to the kimal ekran to the this she parta ring ko na parta ring to sho yan tine tinde si de column che an kon samalia keblo le de patient din na chik mo do mintu din na chik ni sum de mo so ngan so ngana su to composition ma ton sama server ge chira server ne chu tang gyo de che sam program din na lo la ngana su khari ta khem bar ro shu la na man su gi any server status code to the this server status code chomar server header and status code diam so ha ko re che shwe yi ja ja na malang sama ke se kina so ya this di ki ma ya ti khase ma cha ro dan di chone kina so ma ya thotin aro na ma tin ni le program thang bo chen so ba kang ka shu kan looping to re for loop while loop la shura din na lo ya chik chi ni chi sum chi den khaser se ru do o ti ri sha chi shwe na malang sam lo ni di nian dong disable de yin ta bu nan to jena xue yin na me ling samang an zu le sin che men na mu tu che chou xi